आस देखिवा। ओ तमे मो प्रश्नर उत्तर देलोनी जे कौन तमे मते केते भल पाओ। एई तारा मानकु गणिल हाँ आई तारा मानन को कोन गणी हुए। सेमिति मो भल पाइबाकु भी गणी हबनी। सुन गोटे कथा कहूची मोठारू भी मोदिक तोर हेई चाहू ये भौणी जमती एक्सप्रेशन ना पुराना कालिया नुआ कालिया हॉलीवुड रो बड़ बड़ हीरोइन भी एते एक्सप्रेशन दे परिबेन टॉप क्लास। नेक्स्ट कथा थिला तमे नईते होई धारे धारे मोर जीवाकु बारी फागुना पुडाकी मारे मोटा। बस रे बसथिबा यात्री माने कहउछंती माउसी की कि गोटे प्रथम थर रील्स करवा शिखई देला। माउसी बाट घाट किछि सुन नांती बस भितर भी रील्स बनेवर लागिछंती। नेक्स्ट विराट कोहली ମୁଁ ତତେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଥିଲି ଆରସି। अबे आरसीबी नीम के चलला बे ରାତି ହେଲାଣି 11:30। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇନି। କେମିତି ଯିବି? ତତେ ବା ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଥିଲି। କ'ଣ କଲୁ? ମୋ ମୁହଁଟା କଳା କରିଦେଲୁ ନା। ମୁଁ ମୁହଁ ଏଇନା ଦେଖେଇ ପାରୁନି ତମ ଆରସିବି ଟିମ୍ କି ବାଳକୁ ନେଇକି। ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିଲ ଫ୍ୟାକ୍ସିଲ କାହିଁକି ନେଇଛ ରେ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା? ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖେଳାଳିରା କମ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି IPL ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ନ ନେଇକି ଗୋରା ଗୋରା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଛୁ। ଫଟୋ ମାକ୍ସୁ ହେଲେ ଆରେ ତା ଦେଶ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା? ଆଣ୍ଠୁ ଖରାପ ହେଲା ଖେଳିଲା, ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ କଲା? ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା। ମୁଁ ତୋ ଟିମ୍ କି ମରିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ନେବିନି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବୁ ତୋ ଘରେ ଯାଇକି ବିରାଟ କୋହଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇପାରିବିନି। ଧନ୍ୟବାଦ। आशार अधिका आईपीएल स्टार्ट हवा पूर्व आरसीबी नीम के छाड़ला बे।